बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक इंतहाई अहम मौजू को लेकर आई हूँ। मौजू ये है कि विलायत और बिरअत से क्या मुराद है, तवल्ला और तबर्रा को आसान लफ्जों में कैसे समझा जा सकता है। सबसे बढ़कर अहम बात ये कि दोस्त कौन होते हैं और दुश्मन कौन होते हैं और इनकी पहचान कैसे होती है, और क्या ये जरूरी है कि हम इस बात का ऐलान करें कि हम किन लोगों से मोहब्बत करते हैं या किन लोगों से हम दुश्मनी करते हैं। यानी लानत का और मोहब्बत का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको आज मैं आपके सामने बयां करने की कोशिश करूंगी। ये किताब सीरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में मौजूद है, जिसके मौल्लफ हैं अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन। उन्होंने बयां किया कि विलायत को आसान लफ्जों में ऐसे समझा जा सकता है कि वो लोग जो दोस्ताने खुदा हैं, यानी जिनमें रसूलों का आप काउंट कर सकते हैं, जिनमें अंबिया को आप काउंट कर सकते हैं, आइमा ताहीन अलैहिमुस्सलाम को काउंट कर सकते हैं। यानी दोस्ताने खुदा जो हस्तियां हैं उनके साथ अपनी मोहब्बत को, अपने अकीदत के रिश्ते को वाज़ेह करना विलायत कहलाता है। और बिरअत से मुराद ये है कि जो दुश्मनाने खुदा हैं, चाहे वो काफिर हैं, मुशरिकीन हैं, मुनाफिकीन हैं, कि ऐसे लोग जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से महरूम हैं, उनसे अलहदगी का इजहार करना बिरअत कहलाता है। और इसी मौजू को आप तवल्ला और तबर्रा से ताबीर करते हैं। ये एक इंतहाई अहम मौजू है और ये लाजिम व मलजूम है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो दोस्ताने खुदा हैं और जो दुश्मनाने खुदा हैं वो एक दूसरे की जिद से मौजूद हैं। इन दो कैटेगरीज में कोई भी चीज एक जैसी या सिमिलर नहीं है। यानी क्या कि इनके आमाल, इनके अज़वार, इनके इखलाक सब कुछ एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। लिहाजा ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि आप दोस्ताने खुदा से मोहब्बत भी करते हैं और फिर आपके राब्ते दुश्मनाने खुदा के साथ भी हो। तो इंसान को अपनी जिंदगी में इन दो ग्रुप्स में से, इन दो कैटेगरीज में से किसी एक का इंतखाब करना जरूरी है और फिर उन्हीं के मुताबिक, उन्हीं के फरामीन के मुताबिक, उन्हीं की तर्ज जिंदगी और बंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना भी एक जरूरी अम्र है। अजीज़ान मन, अब सवाल ये उठता है कि दोस्त कौन होते हैं और दुश्मन कौन होते हैं। तो मैं आपके सामने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक फरमान बयान करने जा रही हूँ, जिसको अगर आपने समझ लिया तो आपको जिंदगी में तमाम रिश्तों की पहचान बहुत आसानी से हो जाएगी। मौलाए मुत्तकियान फरमाते हैं कि दोस्त तीन तरह के हैं, एक तुम्हारा दोस्त, एक तुम्हारे दोस्त का दोस्त और एक तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन। मौलाए मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दुश्मन तीन तरह के हैं, एक तुम्हारा दुश्मन, एक तुम्हारे दोस्त का दुश्मन और एक तुम्हारे दुश्मन का दोस्त। अजीज़ान मन, तो अब समझ जब इंसान को आ जाए कि ये दोस्त हैं और ये दुश्मन हैं, तो अब दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो कि हकीकी मायनों में दोस्ताने खुदा के जो मयार है उस पर पूरा उतरते हैं, तो उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करना, अपनी दोस्ती का इजहार करना, अपनी हमायत का इजहार करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे लोग कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत से महरूम कर दिया है, या उनके आमाल ऐसे हैं, या उनके अफ़आल ऐसे हैं, या उनका किरदार ऐसा है कि वो दुश्मनाने खुदा के मयार पे पूरा उतरते हैं, तो उन लोगों से अलहदगी का इजहार करना बहुत ज़रूरी है। एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मौला, मैं आपको दोस्त रखता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मैं फलां शख्स को भी दोस्त रखता हूँ। उसने एक और शख्स का भी नाम लिया। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उसकी जानिब देखा और मौला ने फरमाया कि इस सूरत में तुम यकचश्म हो, या तो अपनी दूसरी आंख फोड़कर भी नाबीना हो जाओ और या फिर दोनों आंखों से देखने के काबिल बना लो खुद को। मौलाए मुत्तकियान के इस फरमान का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर आप ये कहें कि आप अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखते हैं, उनसे दोस्ती रखते हैं और साथ में आप मौलाए मुत्तकियान के दुश्मनों के साथ भी राब्ते में हैं, उनके भी फजाइल बयान करते हैं, उनकी भी हमायत करते हैं, तो मायनी ये है कि आप एक आंख से देख रहे हैं। यानी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बुग़्ज़ में, उनकी दुश्मनी में या तो फिर मुकम्मल नाबीना हो जाएं और मुकम्मल तौर पे मौला के दुश्मनों के साथ ही हो जाएं, और या फिर अगर आप ये चाहते हैं कि आप दोनों आंखों से चीज़ों को देख सकें और समझ सकें, तो फिर ये ज़रूरी है कि आप फ़कत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ दोस्ती रखें और उनके साथ मोहब्बत रखें और उनके दुश्मनों के साथ दुश्मनी रखें। अजीज़ान मन, ये बहुत अहम अमर है। देखिए, ये दुनिया तो दो रोज़ा जिंदगी है। मौलाए मुत्तकियान फरमाते हैं ये दुनिया 2 दिनों पे मुश्तमिल है, एक दिन तुम्हारे हक में है, एक दिन तुम्हारे खिलाफ है। तो 2 रोज़ा जिंदगी के लिए इंसान अपनी उस जिंदगी को क्यों बर्बाद कर ले जो कि हमेशा रहने वाली है।
کیا یہ اچھا سودا ہے کہ آپ اس دنیا کے عیش و آرام کے لیے، اس دنیا کے وقتی فائدے کے لیے، اس دنیا کے مقام اور منصب کے لیے، اس دنیا کی جھوٹی شہرت کے لیے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے متعلق آپ ایسے کلمات کہنے لگیں جو کہ گستاخی پر مبنی ہو، آپ ایسے باتیں کرنے لگیں، آپ ایسے کام کرنے لگیں، یا آپ ان کے دشمنوں کے فضائل بیان کرنے لگیں، یا آپ ان کے دشمنوں کے ساتھ حمایت کا اعلان کرنے لگیں، تو اس صورت میں آپ کی دنیا تو شاید بہت اچھی ہو جائے لیکن آخرت بہتر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس دنیا میں ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں، ہم جن لوگوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں، جن لوگوں کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں، جن کے ساتھ محبت، عقیدت اور عشق کے رشتے کو نبھا رہے ہیں یا نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو روز محشر ہم انہی لوگوں کے ساتھ محشور ہوں گے۔ تو اگر انسان اپنی بقا چاہتا ہے، اپنی بھلائی چاہتا ہے، اپنے آپ کو خوشحال رکھنا چاہتا ہے ہمیشہ کی زندگی کے لیے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ پھر ایسی ہستیوں کا دامن تھام لیا جائے کہ جو حقیقی معنوں میں دوستان خدا ہیں، کہ جن کو خداوند عالم نے ہر قسم کے رجس اور ناپاکی سے دور رکھا ہے اور ان پہ اپنے فضل و کرم کی انتہا کی ہے۔ عزیزان من، یہ ہستیاں کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، میں تمہارے پاس دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ اور ہلاک نہیں ہوگے۔ ایک ہے قرآن مجید جو کہ اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری ہے میرے اہل بیت۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پہ مجھ سے آ ملیں گے۔ تو جس طرح سے ایک مسلمان، ایک مومن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن مجید ہر قسم کی غلطی سے، ہر قسم کی خطا سے، ہر قسم کی دنیا کی نجاست سے پاک اور پاکیزہ ہے، بالکل اسی طرح سے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہے، ہر قسم کی خطا سے، ہر قسم کی غلطی سے، ہر قسم کے رجس سے پاک اور پاکیزہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اہل بیت اور قرآن مجید مترادف چیزیں ہیں، ان کے جو اخلاق ہیں، ان کے جو اقدار ہیں، ان کے جو اوصاف ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی صداقت کی گواہی خود خداوند عالم نے قرآن مجید میں دی ہے، جن کے پاک اور طاہر ہونے کا ذکر خود خداوند عالم نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر کوئی شخص اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو تھام لے گا تو وہ گمراہ ہو سکے گا یا وہ ہلاک ہو سکے گا؟ لہٰذا اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ معصوم نہیں ہے یا ان سے کوئی خطا سرزد ہو سکتی ہے، یہ نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی شان میں گستاخی ہے، بلکہ خود خداوند عالم کے کلام کو، اس کی گواہی کو بھی چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ عزیزان من، اگر یہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھے کہ اب اہل بیت رسول کون ہے، تو اس سلسلے میں آیہ تطہیر کی ذرا تفسیر کو پڑھیے گا کہ چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کی ہو، چاہے وہ کسی بھی عالم دین کی ہو، علماء اہل تسنن، علماء اہل تشیع یا تقریباً ہر مکتب فکر اس بات پہ متفق ہے کہ آیہ تطہیر کا شان نزول جن ہستیوں پہ ہے وہ پنٹن پاک ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت موجود ہے کتاب شواہد التنزیل میں، اس کے علاوہ بحار الانوار میں، اس کے علاوہ اہل سنت کے مشہور مفسر عالم دین جو ہیں فخر الدین رازی، انہوں نے بھی اس کو لکھا، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ جب یہ آیہ تطہیر نازل ہوئی اور لوگوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ اہل بیت کون ہے کہ جن کے بارے میں خداوند عالم حکم دے رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ہر قسم کی ناپاکی سے دور رکھا ہوا ہے، ان کو ایسے پاک رکھا ہوا ہے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد میں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے دو فرزند امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہے۔ پھر تفسیر اور کتابوں میں یہ بھی روایت موجود ہے، خود ابن عباس اس بات کے راوی ہیں کہ جب آیہ تطہیر نازل ہو چکی تو اس کے بعد تقریباً 9 مہینے تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 مرتبہ نماز کے اوقات میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آتے تھے اور سلام کر کے کہتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، اور اس کے بعد آیہ تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو عزیزان من، 9 ماہ تک سرکار کائنات اگر کسی دروازے پہ کھڑے ہو کر ان کو سلام دیتے رہے اور کہتے رہے ہیں کہ اہل بیت نبوہ آپ پر سلام
सलाम हो और फिर आयत तत्हीर की तिलावत करते रहे, तो फिर रहती दुनिया तक किसी शख्स के जहन में ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि अहले बैत रसूल कौन है, और उनकी गवाही खसूसी तौर पर तत्हीर के बारे में जिक्र करना तो मैं समझती हूँ कि ये इंसान के अपने ईमान के बिल्कुल कमज़ोर और आखिरी हद पे होने का इलामत है, बल्कि यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि उसके ईमान के ही ख़त्म होने की इलामत है। तो लिहाजा अगर इंसान ये चाहता है कि वो कामयाबी और कामरानी हासिल करे, ना सिर्फ ये कि इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी, तो फिर ये बहुत ज़रूरी है कि वो उन लोगों के साथ खुद को मुंसलिक करे, उन लोगों के दामन को थाम ले जो कि खुदावंद आलम की महबूब हस्तियां हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर किस्म के रिज़्क़ से और नापाकी से दूर रखा है। वो पाक और पाकीज़ा, ताहिर और सिद्दीक हस्तियां हैं कि जिनकी सदाकत की गवाही खुद खुदावंद आलम कुरान मजीद में देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ और दरख्वास्त है कि वो हमें इतना अक्ल और शऊर अता करे कि हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पाक और पाकीज़ा घराने की इस्मत को समझ सकें, उनके मकाम और मर्तबे के बारे में तहकीक कर सकें और उसको समझने की और उस पर अमल करने की खुदावंद आलम हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।